kiekvienas iš pastatų teritorijų galėtų būti kaip atskiras lankomas objektas. Nauja turbinos formuotė. Kaune esančia elektrinė. Tai joje turbinos labai panašios iš tai šią. Wow! Aš noriu jums parodyti tokius vaizdus kaip šitas. Čia dar vienas kažkoks pečius. Sveiki! Eterė laida Praeities Žvalgas ir aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš Prancūzijos. Atvykau į vietą, kurioje Pirmo pasaulinio karo metu vyko tokie įnirtingi mūšiai, kad netgi buvo pakeistas kraštovaizdis. Aš netrukus jums parodysiu schemą kalno. Tai yra aukštuma, kurioje kažkada buvo kaimas ir ji buvo labai svarbi aukštuma, kad Pirmo pasaulinio karo metu vokiečiai, puldami šią aukštumą, nušlavė nuo žemės visą ištisą kaimą. Tada tai teritoriją užėmė prancūzai, tada vėl užėmė vokiečiai, tada susigrąžino prancūzai, tada užėmė vokiečiai, vokiečiai iškasė tunelius, tunelius užminavo, atsitraukė, užėmė prancūzai, tuneliai sprogo, žuvo 800 žmonių. Čia yra schema. Kažkada tai buvo kaimas su bažnyčia, o dabar tai yra duobės, duobės, duobės. O čia yra pažymėti tuneliai, kurie buvo kažkada. O čia vat yra tos aukštumos perimetras. O čia matosi, kiek buvo subombarduota ir kiek buvo sprogimų. Va, žiūrėkit, kaip tai atrodė po karo. Visas čia buvo aukštuma, o liko vien tik tai duobės. Šį kartą man laidą vėl padeda vesti Richardas. Richardas pasakos daugiau apie šią vietą. Richardai, okay, Richard, what was here? Well, this place was famous because trench warfare in World War I was almost invented here. Okay. Here in 1914, the French and Germans met, the front lines. Yes, it was like high, which was very special for Germans and for the French. Yes, it was a hilly area, so they could throw artillery, and the front lines were just 8 meters apart, and they couldn't move. They were throwing grenades. They did bayonet charges. They could speak. They could shout, yeah, like, you know, they were just a few meters away. 8 meters away. Yeah, 8 meters away. And they could not move the front line. So what they started to do, they started to dig tunnels. And they would go under 8 meters, 10 meters, 15, and put explosive. And blow up the whole ground under the front line. Yeah, it's got, but it's locked. Locked, but we found two are not locked. You found unlocked? Yes, I'm telling you. Okay. Right. I read that there was like cemetery on the top of that hill. Yes. And some of them blow up the whole cemetery. That's right. The Germans dug a tunnel under the cemetery. Under the cemetery and the church. Okay. And they put a whole lot of explosives. They probably didn't know. And they put a whole lot of explosives, maybe 10, 20 tons. Oh, wow. And it created a huge explosion. And the biggest tunnel, they put 60 tons of explosives. 60 tons. So even by today's standards, it's a lot. Yeah. And the French are doing the same. And there were over 500 tunnels here. 500 tunnels. They were all putting half ton, 1 ton, 5 ton, 10 tons, 20 tons, 60 tons. They're racing. Why? But why this hill is so important for French and for German armies? It opened the gates to Verdun. Verdun, after this hill, there is just a flat valley and Verdun. You can put artillery on this hill. Exactly. And blow everything around. Yes. It's like French. Yes, it's French. This is the French line. This is where the big explosion took place. This is the biggest one. But you will see 1 tunnel, 2 tunnel, all the time moving. This was village from here as far as you can see, up and down. And this was about 60 tons of explosive. Oh. Obviously it was bigger before. And where that blue tent is, that's the German front line. This is the French front line. Okay. So close. Okay. And so they could not capture this territory. They could not move the front line behind us. You see how that would have been the trench. The French trench. The French built less advanced, more primitive trenches. They built from mud and wood. Okay. The Germans, as you will see in a minute, built from concrete. Okay. They built much better. So you find some tunnels of German tunnels? German tunnels, yes, some French, that we can get into the German tunnels probably. Okay. With Oscarus on the rope, he will be action man today. Exactly. This is where the town hall stood. But this is the entrance to the underground? Yes, one of the entrances to the French tunnels. French tunnels. We're on the French side now still. Okay. Oh. No. This entrance to the German tunnels. Probably, we don't know. We could set our Oscarus with a rope or something.
Okay. And also, to stop them building tunnels, they had small mortars to fire very big shell to go into the ground to stop any tunnels. This is German. This is German side, yes. Okay. Okay, this is the quite bigger trenches. Yeah, now you begin to see it more. It's way bigger. I think we can move down the trench. In a minute, up there, don't worry. This is the steps. If you like. Look how well built it is. Yes. See, concrete, and they could put a mortar here to shoot. This is for mortar, not for machine gun. I don't know, I'm not too sure what this would be. It could be, I think, probably mortar. Okay. I think this would be more mortar. Okay, watch your step. What this is? This is underground tunnels. Uh-huh. Okay, we can enter this tunnel. No, we'll keep going and then you can come in with Oscar and... Another tunnel here, look. Another missed tunnel? it? Yes. Uh-huh. No, you missed it. But this is... Good. No, you see the machine there? Yes. See how far down it goes? Yes. Now you understand, 60 tons would go down here. We need to remove this. Okay. So this is the place that Germans slept. You see? Okay, this is a place for sleeping. No, this is, for example, the wood that would be used to make the trenches. Okay. And they'll probably use such things more, you know, But this is metal. Yes. But 100 years and metal still in place. I think this is probably maybe reconstruction, it's not rusted, but this is how it would have been. Okay, and this is... Okay. This looks original. And place for... Machine gun. That's definitely for machine gun. Okay, that's nice. There's more, there's more. There is more, okay. Okay, now we are in the German side and we can see the French side. All the time. It's like 50 meters? If less. If less. Sometimes less, they'll, you know, the line would move. They'll come with the bayonet, they'll throw grenades. Okay. Flamethrower. Flamethrowers. They couldn't move the front line, so they started to dig the tunnels. So, flamethrowers only from the German side. French side did not have flamethrowers. I'm not too sure. I think they probably had them later on. The Germans had them certainly. They were first with them. It was their invention. Oh, this is the place Germans made. So French army could not cross this place. Exactly. How do you cross this? If you fire a shell, it will still stay. Yes. It's a machine. You know. This is the place for the machine gun. Yeah, We saw that yeah. from the inside. Okay. This one does not seem locked. But okay. Yeah. He is action man. He wants action. He will get it today. Okay. He has been eating a lot. But you have the rope, yes? Camille said yes. Because I don't have the rope. Look how beautiful now it is. But there is... it's metal door down here. And we cannot enter the German bunkers. Ok, mes radom kažką įdomaus. Leave it, Okay. leave it. Well, we must bring rope, I think. Right. Yeah. Niekur vienais. Čia niekur? Ne. O čia? Ir čia. Oskarai. Ir čia niekur. Niekur? Ten eina toliau? Ne. Pasivaikščiosim po vokiečių apkasus. Tik tai jau ne muziejaus teritorijoje. Žiūrėkit, chebra, čia kažkas užremta lentom. Matėt įėjimą šitą? Ne, nematėm, aš nemanau, kad ten įėjimą.
Nu, palauk. Ne, čia užkaltą netidarysiu. Atsukat varžtus? Ja. Gal jums padėt? Būtų gerai, bet ne. Lemba, aš neturiu multitūlo, nepaėmiau. Bet Mes jau nelenkiam, paskui uždėsime į ką. Bet sukasi su varžtu. Atsukai? Jo. Duok, atsuksiu. Kiek kažką čia tvarko. Tvarko. Čia vokiečių pozicijos buvo. Iš čia vokiečiai siuntė savo visus pajėgas. Richard. Aš taip pakrūtinsiu. Krūtinės? Važiuojam. Čia Richardas. You will go inside. Yeah. Good. Where's Camille? Okay, kailą turim. Čia rimtas labirintas. Vokiečiai iš savo pozicijos pusės buvo pasidarę tikrai rimtą labirintą, kurį dabar vietiniai prancūzai bando atkurti ir atstatyti, kaip tai buvo, turėjo būti. Štai malkos sudėtos. Jeigu atkreipia dėmesį, tai Lietuvoje nėra naudojama tokio ilgio malkų, visos trumpesnės, čia yra metro ilgio. Žiūrėkit, prancūzai susikabino savo laidus ant vokiečių paliktų izoliatorių. Štai čia yra vokiečių palikti izoliatoriai, ant kurių buvo paimta elektra. Čia viskas iššluota metalo. Vėl izoliatoriai vokiškai palikti. Kastuvėlis kažkoks. Ir štai čia tunelio galas. Buteliai. Rasti vokiški buteliai. Šildymo katilas. Dar buteliai, padaryta siena. Dar vienas šildymo katilas ir daugybė butelių, elektros laidai palikti. Dar vienas šildymo katilas. Dūmtrauklių vamzdžiai ir vėl palikta daugybė butelių. Spigliuota vėla palikta. Vienu paskemrą pasitarsim, ką toliau daryti, nes šitų tuneliai tai tikrai begaliniai. Taip jau pat mes pasimesim. Vokiečiai čia tikrai buvo neblogai įsikūrę. Turėjo šildymo katilus, vietas laiko leidimui, karšto vandens ruošimo katilus ir Vokietija tikrai pasirūpino savo kareiviais. Prancūzai gyveno tiesiog įsiknisę klube, o vokiečiai turėjo čia viską, ko jam gali reikėti. Ir maisto, ir gėrimų, matėte, kaip alkoholio butelių primėtyta.
vokiečių miegamai, vokiečių miegojimo pozicija. Štai mediniai gultai, vėlinės lovos ir stalas su paliktais dalykais ant stalo. Butelis, pilnas kažkokio gėrimo. Čia nežinau kas, stikliukas. Jeigu atkreipė dėmesį, tai daugiausia ko čia yra, tai tuščių butelių. Vokiečiai čia tikrai nenubaudžiavo šitose apkasuose. Manau, kad čia išėjimas. Ai, ne, šitas susibulan. Nu, tai atidarysim spyną. Uždaryk. Tai pabūna, nu, tai išeisim įjunguką. Ne, bet tik uždaryk, seniai, nepadėk. Žiūrėk, čia viskas palikta kaip yra. Matai, neatkasta. Gerai, pažiūrėm. O, geras. Aplinkybės susiklostė taip, aš pasigydžiau tuose tuneliuose ir dabar man reikia susirasti išėjimą. Tai man tikrai nefilmavimas galvoja. Tai jeigu išlysiu, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitose laidose. Ate. Kamera yra, bet jinai įvažiavimą saugo. Na štai pagaliau, mes jau gamyklos viduje. Didžiulis lydimo krosnis. Čia toks negėsiu kvapas, kad pašiaudyt pradėjau. Pats pagrindinis metalo liejyklos pultas.